Yep. We are going inside the safari. But we don't even need these bracelets. Yeah, you don't need it right now. Just put it over your head. Do you wanna buy a souvenir, Liam? And do you want t-shirt? Your friend monkey? Liam. Liam. Okay, Liam. let's go. We're gonna go start our walk-in tour. Come on na. Yes. And I buy the pillow. The pillow, you're on the way out later. We're gonna buy it. Tara, walk-in na tayo. You can also buy the tiger. Morning po. Magkano po magpa-picture? Sige nga ate. Kuya pala. Pa-picture Liam, picture with the all. Kayong apat, dali. Picture with the all, lahat kayo. Wait lang lang. Mamaya na kayo yan. Picture mo na kayo. Saka na. What is it? I told us to. Taller. Pa-picture kayo dito rin. Really? Ayan pa, gusto niyo ma-picture dyan? Pa-picture kayo dyan. Go Liam, picture da. You, Where do I go? oh, dali na. Pa-picture na, dali. Siya pa-picture siya. Ngayon lang yan game. Hindi yan game sa ganyan. Ayaw niya nagpapapicture sa ganyan. Dapat dun, ayan pala, apat kayo. Ah, para lang kayo mga tanga. You guys are men. You guys are men. Oh. Hindi kasi yung mukha ko. 1, 2, 3. Yan, tama na. Try mo daw. Parang nag-iba na siya. Dati hindi naman ganitong ano daw. Tsaka hindi dadali yung sarili ng sakyan. Entrance. Ano yun? Yung ano nga ng lion. Ito layo. Ay, tigres. Balik po sa first cage po natin, yan po si Mayumi. Siya po yung example po ng lioness po natin. Hello, Mayumi. Yumi, Oh, talagang tumingin. Ah, good girl. galing naman. Sila din ba yung nasa ano, mamaya? Yung Ay, iba po yun, no? Balik po sa tiger naman po yun. Nabuksan mo kaya sa akin? Hindi pa. Hindi pa po. Hello. Stay far away from them. Stay far away. I should probably stay far away. Ang lalaki nila, oh. Ay, itong isa malaki. Oh, Liam, look at this one. This is big. There's Lion King. Balik po si Jingong ba? Pwede daw po pumasok. Ay, ang laki, oh. Sasaan po yung susi. Gusto mo nga. Ang laki niya, oh. Simba. Si Simba. Liam, you wanna have a picture? No. Liam, go inside. Simba. Balik po 5 years. No, he's not. 5 years, oh. Oh, Lalaki, babae, kuya? Lalaki, no? Lalaki po. Lalaki. Siya po yung ano po natin. Lalaki. Liam, watch your step, ha? We're here in Crocoloco. Ano natin? We're going to feed them. They want to feed them. Just like that, you see? They will put it in the bamboo stick and they will put the chicken, you see? Oh, you see him. Yeah.
alligators was up really high, by the way. Ayun, talagang takot talaga siya. Wait, there can see. Ay, nakuha na siya agad. Ayan. Magagalit na yan. Mag-aakyata na yan dito. Where are you gonna feed it to? Oh, look, they are all moving. Oh, dapat ganyan. Oh, tinan mo yan. Nagpapatong-patong na sila. Oh. Ay, nag-away pa nga. Ano ba yun? Yan na. Di mo uli. Opa. Masama, titigil ako. Tagdaan yung mukha ko. Oy. Tingnan yung mga paa nyo. Baka nandyan na mamaya. Alam mo, pato talaga to. Ayun, nakuha. Ayun, sana na. Alam mo talaga dito po yun. Kanino. Ito nga, akala ko status ko. Hot. Inspiring sila. Go, Liam. Ah, si Jasmine na pala. Baba mo, men. Men, baba mo. Baka mabitawan mo. Kukunin mo yun, bala. Lapit mo ba? Lapit mo ba yung sa buwangan nila sa beta? Yun. Masama mo eh, ikaw kumain ng ano, ng manok. Yun. Pakagat mo na, men. Dali, pag matatapos, pakagat mo na. Ayun, ah. Oy! Oy! Ayun, nakuha. Jasmine, dito ka sa ano? No, we go here, Liam. Paunahin mo nga siya. Oh, ayaw niya sa ano. Doon ka na, tabi na kayo ni Buloy. Marte kang buloy. Aray, mataas. Hi. Liam. We're gonna look for a tiger. Huli ka na. Men, baba men. Ay, naku, ayan pa pala. Dalawa sila. Liam, look. Ano ang gagawin mo? Okay lang po yun, ma'am? Okay lang. Sorry po.
Dagat, baba! Baba! Ayan siya, oh. Ang laki niya, oh. Ay! Ay, dali. Hindi ka nagpipicture lalo. Hindi po. Sige lang, ano ko lang yun. Selfie with the tiger. Yung isa. It's a doormat. Liam, come on, go over there. Ayaw. Loy, ano ka doon? Lapit ka. Akin na. Lagay mo yung daliri mo, Loy. Ayan na. Liam, it's fine. It's... Balitan na natin ito na. Hi, buddy. Balitan na natin. Kuha na sila kumain. Yes, Mom. This is also recorded. Ano na sila? Oh, look, I got all three of them. Yeah. Bye. Ay, Ano? Ba? ano? Pangit ka. Tapos niya, dali. Liam, you got that? Yeah, I got that. Ah! Yeah, I got. I'm getting this. Ay! Oh. Oh. Ba't nagaganon sila? Dadali.